Oh, yan oh. Oh, sabay. Okay, oh. Doon po yan ilalagay. Ano? Oo. Patayin natin. Okay. Tignan natin doon ilalagay yan. Oh, doon. Yun oh. Doon yung dalawang poste na yan. Diyan ilalagay. Tapos meron pang isa dito. Yan. Diyan. Sa pangatlo. Yan. Tabingi yata ah. Oo. Pero sige lang. Tutuwidin niya sa paningin. Tutuwid sa paningin. Oh. Radar. Patay muna natin. Okay. Thanks for watching.